देखिपे ये सब कांथ सारा माने पकई देछि आपण माने देखिबे आए सब केमती धरिकी आणुछन जाळ बाबा सहित देखिए बहुत शीघ्र मम्मी ए पकई सारा ये पट एटा बहुत बड़ होइछि ना कांथरा फुली गेले वाला समस्त मोर नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत करछि आयुष्पुरा ओडिया ब्लॉग को मु आशा करछि आपण मन बहुत भले थिबे आ मु एबे झुटी आंकी सारी कांथरे कारण मानवसा टांका आ आपण मानन जदि भल लागियो ताले निहाती कमेंट करके जणेबे आसन देखिबा चित्रा केमिति मु पकई झुटी कांथ सारा सब पकई देछि आसन देखिबा तबे मम्मी ए चिता एपटे पकई सारानी केमति बहुत सुंदर लागुछि चिताटे हिछि आ एपटे सब पड़ी आउ एपटे मम्मी टिके फांका एपटे पकई दूछि और सेमती गोटे पाळ गदाटे करा हबो पाळ गदा हां माने से चिता को कहंती पाळ गदा हला सेमती एठी गोटे हबो सेठी गोटे ले एठी गोटे ले मान बसिबे ना सेठी तो एठी गोटे हिछि एठी गोटे दीटा हिछि आ गोटे सेमती गोटे लागुछि ए कमेंट करी कहबे चिता तो केमते लागुछि मु पकईछि छाटिछि कांथरे हला आउर भी अछि सेपट अछि दानपट अछि पडिनी पडिबो आउ केति आउ एते सब पडिबो एठी पुरा बॉर्डर पडिबो हां हां एते बॉर्डर पडिबो अच्छा तो अब चिता अब पड़लानी एन छोटा ही पड़िबो ना हां एन छोटा बाबा तो आस्ते माटी कांथा तो जेमि हेले चिता पके को के पडिबो ना सेथे लागि आ माटी घर देखिया को मिलुनी आ कोनटा एबे माटी घर देखिया को मिलुची कि ना हला ती अंधारिया घरटा पट्टा दिए लाइट पड़नी बेसी दिए तो एबे करंट भी नाही पट्टी देगी मम्मी से घर चललानी से घर सरीला बा तबे देखिबा एबे से घरे पुनी बाहर तो बाहर एबे एतो गासी एतो पड़ी छि आ तो पड़े से पटे पके छि ना पके से पटे दे हां से पटे पके हबो गोड़ खाली अंगुडी दे छि तबे अच्छा तो एतो न मम पकु छि से घर चल देखि दिगा से केमथि छि सबड़ न जे छिबा हां तबे देखिबार थबे बहुत सुंदर लागु छि चिता पड़ी छि पूरा भल से गोटे बहुत बड़ गोटे ही छि एठी गोटे एठी दीटा चिता ही छि से पेड़ गोटे पड़ियो ना को से द्वार मोरे सेपट गोटे एमति पड़िबो अच्छा जोरो कांता फुलो पुनी दान द्वार आज तो माने सारी सब जते टाइम हो आज ए गुरुवार जो मानस होथे हमरो हां ए गुरुवार मानस जेला सोमवार आज जेला सोमवार आज राउ 2-3 दिन ना हां देखिबते बहुत शीघ्र मम्मी ए पकई सारानी ए पट एटा बहुत बड़ होइछि ना कांतरा फुली गेले वाला को हां कांतरा फुली गेला केम लागुछि आपण मन समते कमेंट रे कहबे समते तबे पूरा ए पूरा चित्ता पडुछि तो एबे सेपट सरी छि एबे एपट द्वारा आरंभ होई छि सेपट पूरा कंप्लीट होई छि आ सेमते रखले एबे एपेटे गोटे पड़ जिवो नंबर अछि नंतर पड़ियो नंबर पड़िबो पुनी तबे पेट छोटा है कि पकिया होचे बे कोंडे सेफ्टी जोन म खतरे पर बाजियो तो देरे तबे एपट पकिया होचे आ देखन सांग माने आउ घर तो एबे चित्ता पड़ी गला एबे दांदर रे चित्ता पडुची ओ मम्मी एटे चित्ता पकाउची देखंतु समस्ते मम्मी चित्ता पके जालची हां मम्मी एटे चित्ता पकाउची ओ चित्ता पकेर लागि पड़ची ओ आ देखंतु एठे एबे चित्ता पड़ची ओ मम्मी एबे चित्ता पकाउची ओ आग अंगुठी दिया हो तापर जे छोटा हो हां तो अबे देखिबार थिबे आ मम्मी एबे पूरा पके पके एते बाटे गलानी आ एबे एते सब पके छलन ना हां सरीलाणी सेटा सब अंधार होइलाणी दउ म 3 रु पकेलाणी रे अंधार होइलाणी आ घर सब पके पके चली गो हां घर सब पड़ी जाईसी ई दांडा घरटा टिके आ गोटे काथर होईची मोकली दांडा पके दी पळेले घर भीतर पके से घर भीतर हाथ रे छाडतले एथरे ब्रश आसी ना हां मो हाथ कोंगिला तो हां
ସବୁଆଡ଼େ କଣ ଏକା ଭଳିଆ ପକେଇବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ସବୁଆଡ଼େ ପକେଇବା ନା। ହଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେ କେମିତି ଲାଗିଲା, କୋଉ ପଟ ଚିତା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏପଟ ନା ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଯୋଉ ପକେଇଛି। ହଁ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ହଁ କେଉଁ ଚିତାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। କୋଉ ଚିତାଟା ଦାଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନା ଘର ଭିତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେଉଁଟା? ସେପଟେ ପଡ଼ିଯିବ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ପଟେ ବୋଧେ। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟିକେ ସରିଗଲେ ଗଲା, ଏଠି ନା ପୁଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦିଆହବ ନା। ହଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦିଆହବ। ତ ଏବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇଠି, ଆଉ ଶୀତ ଉପରେ ଦାଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଇସ ସେପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏଥରକ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି କଣ ରାତିରେ ନା କଣ? ଅଟା ଚକୁଳି ହେଉଛି। ତ ଏବେ ଅଟା ଚକୁଳି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଭଜା ଭଜି ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ରୁଟି ହେଇଥିଲା ଯେ ବାବା କହିଲେ ଟିକେ ଚକୁଳି କଲା ଯୋଉଟା ଖାଇବି, ପୁଣି ଚକୁଳି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରୁଟି ହେଇଥିଲା, ଅଟା ଚକୁଳି ଭଲ ବାବାଙ୍କୁ। ବାବା କହିଲେ ଅଟା ଚକୁଳି ଦୁଇ ଚାରିଟା କରିଦେ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ପୁଣି ରୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅଟାରେ ହେଉଛି ନା? ଚକୁଳି ଆଉ ଏବେ ଅଟା ଚକୁଳି ହେଉଛି। ହଁ ଭଲ। ଦେଶୀ ଆଳୁ କୋବି ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ। ରାତିର ଖାଇବା ଇଏ ଆଉ ସାନ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ହଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ପୁଣି ଥରେ ଆଣିକି ଆସିଲେ ହେରି ଜାଳ। ଆୟୁଷ ଧରି ପାରିବୁଟି, ସାନ ଧରି ପାରିବୁଟି ତୁ। ଆୟୁଷ ଏବେ କେମିତି ଧରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଜାଳ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହେଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଆସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଜାଳ ଆସିଲା ହେରି, ଆୟୁଷ ବି ଧରିକି ଆଣିଛି ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଏବେ ତ ଜାଳ ଆସିଗଲା, ରୋଷେଇ ପାଇଁ ହେଇଗଲା ଜାଳ ତକ ଆଉ। ଏତିକି ନା ଆଉ ଅଛି? ଏତିକି ଆଉ ପଛରେ ଆସିବ। ହଉ ହଉ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି, ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ନାହିଁ ତ ଏଇନେ ନଗଦ ଦୋକାନରେ ଜାଳ ଜାଳିବାକୁ ନାହିଁ ନା ହେଲା। ସାନୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଛି ସିଆଡ଼େ। ଆଉ ଅଛି ନା ଏଇତକ? ଆଉ ଅଛି ଟି, ଯାହା ଗାଡ଼ିରେ ବାଇକ୍ରେ ଯାହା ଆସିବ ସେତିକି ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଦା ନୁହଁ ତ? 2 ବର୍ଷର ଶୁଖିଲା ଜାଳ ତ ନା, ଜାଳ ତ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ଆୟୁଷ ବି ଏଇନେ ଟେକି ଟେକି ଆଣିଥିଲା, ତା ହାତ ପୁରା କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି, ନାଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି ହାତ। ଆୟୁଷ ଧରିକି ନେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଦାଣ୍ଡ ପଟୁ। ଆଉ ଏବେ ଜାଳ ତ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ। ଇଏ କ'ଣ ଆକାଶୀ ସବୁ? ଆକାଶୀ ଜାଳ ରୋଜନ ବରୁଆ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଅଛି ସେ ସବୁ ରୋଜନ। ଇଏ ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ଚିତା ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏମିତି ତ ଚିତା ଆଙ୍କି ଦେଇଛି, ଏମିତି ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ଏମିତି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦାଣ୍ଡ ପଟ ମାନେ ଦାଣ୍ଡ ଘର ଏଇଟା, ଆଉ ଏପଟ ଘର ଭିତରଟା। ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସିକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁ, ଏଇ ଜାଗାଟା ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏପଟେ କାନ୍ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାନ୍ଥ ସାରା ମୁଁ ଏମିତି ଛାଟି ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏପଟେ ଘରେ କେମିତି ପକିଆ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଘରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମା ବସିବେ, ଏଇଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ମାଣ ବସିବେ ଏଇଠି। ଆଉ ଏପଟେ ଏମିତି ମୁଁ ଆଙ୍କି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏପଟେ ବି ଏମିତି କାନ୍ଥ ସାରା ଛାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବି